ntabwo ntinda kandi simvuga na sitaenda haraka kubera ko igitaramo already cyaje sababu baada imeshafika kugira ngo duhite twihuta ili tuende kwa kasi. Ndabashimira mwebwe mwese. Nawashukuru nyote. Igitondo nabivuze. Subuhi nilisema turashima Imana ko twakoreye mukutano hamwe. Cheze ya Mungu twigaruye amashimwe. Ambaye tutamrudishia shukrani. Reka Evangelista Sokrata somere. Ndugu atusomee. Ndavuga nihuta kubera ko ibintu byose yabivuze kandi umwanya ko ndakenera ngo dutarame cyane. Taenda haraka kwa sababu mambo mengi yamesema. Ariko mumvishe iyi impumuro y'iki Mumesikia hii ibada vile ilivyo. Mani baumugisha. Barikiweni. Bwana sifiwe sana. Amen. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa 3 naho nsoma gusa. Matendo ya Mitume 1:3. Ibyakozwe n'intumwa Matendo ya Mitume igice cya mbere n'umurongo wa 3. Sura ya kwanza mstari wa 3. Bwana sifiwe sana. Amen. Ndavuga bukeya gusa iriya minsi 40 Yesu yagize ayereka abantu. Tazungumza siku 40 Yesu alikuwa nayo akijionyesha kwa watu. Hari abantu yagiye yiyereka. Na watu alijionyesha kwao. Icyo mbasabira kile nawaombea nuko muri iyi minsi nyakuwa kwa hizi siku 40 muri iyi minsi kwa hizi siku uhure na Yesu patane na Yesu najyo jambo nganira bukeya ndiro nitakuzungumza kidogo guhura na Mesia kupatana na Mesia. Bwana sifiwe sana. Amen. Muri uyu mugoroba hii jioni muri Pasaka hii Pasaka ndagusabira guhura na Mesia na kuombea kupatana na Mesia. Amen. Amen. Iyi Pasaka hii Pasaka muri bari abantu bagiye bahura na Yesu wale watu walipatana na Yesu muri audience Yesu yatanze kwa ile msemo Yesu alisema kwa siku 40. Imana igufashe nawe bemwe Mungu akusaidie wewe kugira ngo uhure na Yesu ili upatane na Yesu. rimwe no kuri 3 gusa 1:3 some mu izina rya Yesu Kristo byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 3. Ego haravuze ngo amaze kubabazwa ababonekera ari muzima amaze kubabazwa baada ya kuteswa muri kimwe gisigura shifure 40. Moja yapo anaelezea zile siku 40. 40 isobanura ibintu byinshi. Inamaanisha vitu nyingi. Ariko 40 lakini 40 biravuga ngo nukugeragezwa. Nasema ni kuteswa. Ariko nyuma yo kugeragezwa baada ya mateso ngo hariho ingororano z'amasezerano. Kuna thawabu ambayo ni ya agano. Wako imisi shifure 40. Sema siku 40. Bwana sifiwe sana. Amen. Umuntu arageragezwa. Mtu anajaribiwa. Umuntu ahura n'ibibazo. Mtu anapatana na majaribu. Ariko nyuma y'ibibazo hari ibisubizo. Lakini baada kuna jibu. Niyo mpamvu rero ndio sababu rimwe hari ibibazo ushobora kubuhura nazo. Unaweza patana na mashida. Ukagira ngo none Imana yaragutaye. Ufikirie Mungu amekuachilia. Nagira ngo kubwira ngo iyo ni iminsi 40 Imana ihagenda genda isura abantu. Nakwambia hizo ni siku 40 Mungu anaenda kutembelea watu. Kandi muri iyo minsi 40 Yesu yagize. Hizo siku 40 Yesu alikuwa nazo. Hari itakoretse. Kuna kile kilitendeka. Aha. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima. Yego. Atanga ibimenyetso byinshi. Aha. Agumya kubabonekera muri iyo minsi 40. Avuga iby'ubwami bw'Imana. Amen. Mukubitire Imana amashi. Makofi mengi sana kwa Mungu. Hari ubutumwa amasomo agera kuri 5 Yesu yagenda abonekera abantu ababwira. Kuna masomo 5 Yesu alikuwa akiambia watu akiwaonekea. Abo yabonekeye bose. Wale alikujia wote. Yagenda abahereza buno butumwa. Alikuwa akienda akiwapa injili. Afite message imwe. Alikuwa na message moja. Yabwiraga abantu. Alikuwa akiambia watu. Bijanye n'ubwami bw'Imana. Kulingana na ufalme wa Mungu. Kuko ivyo bintu bitanu yakoraga. Hayo mama 5 alikuwa akifanya. Boss uwo yahura nawe. Yule alikuwa akipatana naye. Usomye muri Biblia. Kisoma Biblia. Yabonga umuntu wa mbere wahuye na Yesu. Wa kwanza alipatana na Yesu. Amaze kuzuka. Baada ya kufufuka. Wewe na Maria Magdalena. Patana na Maria Magdalena. Maria Magdalena. Uyu muntu wera umupagano ukomeye cyane. Huyu alikuwa mpagani wa ajabu. Hari imyuka 7 ngo Imana yamwirukanyemo mibi. Kuna pepo chafu Yesu alimtorosha. Hanyuma imyuka 7 mibi. Pepo chafu 7. Nta mwanya mfite wo kuyivuga. Sina muda wa kuelezea. Ariko muri iyo myuka 7 umwuka umwe ngo Yesu yamwirukanyemo. Roho moja kwa hizo 7 Yesu aliweza kumtorosha. Umwuka w'ubusambanyi. Ilikuwa ni roho ya uzinzi. Umwuka wa kabiri. Roho ya pili. Ngo wari umwuka w'uburakari. Ilikuwa ni roho ya hasira. Maria ngo wari umuntu warakaraga vuba cyane. Maria alikuwa mtu wa kusirika haraka. Hanyuma ngo ahura na Yesu. Alafu akapatana na Yesu. Yesu ngo amukiza mu iyo myuka. Yesu akatoa hizo pepo chafu. Amaze guhura na Yesu. Baada ya kupatana na Yesu. Huyu. Ubutumwa aza kubabwira nibwo yagiye abwira abandi. Kwa injili na nitakwambia ndaliambia wengine. Yagenda ahura n'umwe na babiri na batatu n'10. Kwa nini Yesu alikuwa akipatana na 1, 2, 3, 10? Impamvu Yesu yagenda bikora. Sababu ya Yesu kufanya. Sari bifite ico bisigura. Ilikuwa inaelezea jambo fulani. Kandi muri abo bose yagiye ahura nabo. Hao walienda kipatana nao. Yarazi ko ubutumwa bwiza ni bageraho. Alikuwa anajua injili njema akiwafikia. Soroshe cyane kuzabogeza ku bandi bakenya. Ni rahisi kufikisha kwa wengine. Ntabwo Yesu imisi yagize mu isi. Siku Yesu alikuwa nazo duniani. Ile miaka 3 yagize akora. Ile miaka 3 alikuwa akitumika kazi. Ntabwo yigeze ahubuka. Hakufanya jambo ghafla. Aho yageraga hose. Pale popote alikuwa akifika. Yageraga ku mpamvu. Alikuwa anafika kwa lengo. Kandi akasiga lazima afanye jambo. Bwa mbere yabonekeye Maria Magdalena. Kwanza alikujia Maria Magdalena. Bwa kabiri ngo yabonekeye abagore bajanaga nawe mumva.
Pili aliweza kuonekania Maria wake. yagiraga indi timu y'abamama. Maria alikuwa na timu nyingine ya wamama. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Usonye muri Matayo ibice 28 umurongo wa 9. Soma Matayo 28:9. Hari abandi badamu bajanaga na Maria Madagarena. Kuna wanawake walikuwa wakitembea na Yesu Maria ngo Magdalena. yarabonekeye. Yesu akawakujia. Nabo ngo basigira message. Akawachia message. Abagatatu group ya gatatu. Group ya tatu. Ngo ni Petero na mwabwiye mu gitondo. Petero niliwaambia asubuhi. Natangaye muri bimwe Petero natangajwe n'ibyo Yesu yamukoreraga. Nishangaa moja kwa yale Yesu alikuwa akifanya. Yesu yamuwaje inshuro zitatu. Siku alimswali mara tatu. Ngo yamuwaje ngo surankunda Petero. Alimswali anipenda Petero. Petero amubwira ngo ndagukunda. Petero akasema nakupenda. Kandi ngo Yesu yashakaga. Kile Yesu alikuwa anataka kufikia. Ngo azamwihakana inshuro zitatu. Ili atamkana mara tatu. Ngo bwa mbere yamuwe ngo urankunda Petero. Mara ya kwanza alimswali unanipenda Petero. Petero amubwira ati ndagukunda. Petero akasema kandi nawe urabizi ko ngukunda. Na unajua anakuwa nakupenda. Yesu ngo yamaraga kuvuga iyo jambo. Yesu alikuwa kumaliza. Ngo akusanya ijambo rivuga ngo. Anamalizia neno lisema. Ngo abana b'intama. Weza kuchunga wana wa kondoo. Yesu ni kitangaza. Yesu ni wa ajabu. No nasomye. Nimesoma. Tangazwa ngo nukuntu Yesu. Nikashangazwa na vile Yesu. Yamubazaga zintenge nke ziri muri Petero. Alikuwa anamswala akijua udhaifu wake. Ariko ngo yarangiza ntamucireho iteka. Lakini hakuwa anamhukumia. Ngo yarangiza kumubwira ngo urankunda Petero. Kimaliza kumuuliza unanipenda Petero. Yamubajije ubwa mbere. Muuliza mara ya kwanza. Amubaza n'ubwa kabiri. Kamuuliza mara ya pili. Amubaza n'ubwa gatatu ndetse Petero ashaka kubyumva nawe. Mara ya tatu Petero karibu akasirika. Ariko Yesu. Lakini Yesu. Ngo ntiyigeze acika intege. Hakuwahi kata tamaa. Ngo yarangizaga kumubaza. Akimaliza kumswali. Yaramubwira ngo uragiraga intama zawe. Alikuwa anamuuliza chunga kondoo zako. Muyani magambo mu ndege nke za Petero. Kwa msemo mwingine kwa udhaifu wa Petero. Yesu ngo yahakishije promotion yo kumpromotinga. Yesu aliweza kutoa nguvu ya kuweza kumpromote. Ahubwo muhezi ishingano mu ndege nke ziwe. Akampa jukumu kulingana na udhaifu wake. Kubera iki? Kwa nini? Urukundo rwa Yesu. Upendo wa Yesu. Yesu akeshi yirengagiza ibyo dukora. Mara kwa mara Yesu usahau yale tunafanya. Akareba hirya y'ibyo dukora icyo tuzakora. Anaangalia baada ya tendo zetu. Ndio mama yicara dutegera amaboko iteka. Ndio sababu anakaa kitunyoshana mikono kila wakati. Petero ngo ragira umukumbi we. Mwambia Petero aweza kuchunga kondoo. Yesu ngo ahura na Petero. Yesu akakutana na Petero. Group ya kane. Group ya 4. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bahura n'abigishwa babiri. Akapatana na wanafunzi wawili. Bari mu nzira ija Emmaus. Wakiwa njiani endayo Emmaus. Bagenda baganira. Wakienda wakizungumza. Aha simba sobanura cyane. Hapa sitaelezea sana. Ariko usomye mu gitabo cya Luka. Lakini ukisoma katika kitabu cha Luka. Ibice 24. 24 n'umurongo wa 13 13 kugeza kuri 35 hadi 35. Yesu ngo abonekera babiri. Yesu akawakujia wawili. Yabanje kubonekera umwe. Alianza na moja. Abonekera indi group y'abadamu. Akaonekea group nyingine wa mama. Hanyuma abonekera Petero. Akamuonekania Petero. Hanyuma araso abonekera babiri. Baada akaonekania wawili. Bahe baganira. Walipokuwa wanazungumza. Why? Kubera iki? Kwa nini? Ariko Yesu ni wa mbere muri strategy. Yesu ni wa kwanza kwenye strategy. Bwana sifiwe sana. Amen. Ni ibintu ntosobanura. Ni mambo siwezi elezea. Ariko abo bose yagenda abonekera. Lakini hao wote alikuwa akienda kujia. Alikuwa anawaachia utumwa. Kandi yarazi ko message bazashitana. Alikuwa anajua watafikisha salama. Ndi group Yesu yabonekeye. Group nyingine alikujia. Muri ya minsi 40. Kwa hizo siku 40. Ngo yaboneke abigishwa 10 ngo bari mu cyumba. Chumba. Bwana sifiwe sana. Amen. Huye na Mesia. Sani. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesia kandi guhura n'Mesia ibisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha Gitabo cya Yohana ibice 20 n'umurongo wa 19. Katika Yohana 20:19. Yesu ngo abonekera abigishwa 10 bari mu cyumba. Yesu akaonekea wanafunzi 10 barimo basenga. Cyumba wakiomba. Yesu ngo yaje kubabonekera. Yesu alikuja kuwaonekania. Kandi ngo muri abo ngabo mu ruhame rwabo. Kwa hao ngo Tomaso ntiyararimo. Tomaso hakuweko. Ariko hari impamvu. Lakini kulikuwa sababu. Group ya 6. Group ya 6. Yesu ngo yabonekeye 11. Yesu alionekania 11. Usomye muri Yohana ibice 20 n'umurongo wa 26 kugeza muri 29. Yohana 20:26 hadi 9. Ngo muri abo 11. Kwa hao 11. Ngo Tomaso ngo yari yamaze kwemera nawe yararimo. Alikuwa ameshakubali, alikuwa kwa hao. Bwana sifiwe sana. Amen. Cha 8 ngo nako 7 Group ya 7 ngo yabonekeye abigishwa be ngo bari ku nyanja y'Galilaya. Alionekania mtume wakiwa katika baharini ya Galilaya. Barimo baroba. Wakiwa wanafanya uvivu. Hanyuma Yesu
Alafu Yesu, Bwana asifiwe sana, haleluya, ngo abasanga aho ngaho, akawapata hapo, hanyuma ngo bahereza ifi, akawapa samaki, arabazimana, akaweza kuwakulisha. Yohana ibice 21. Yohana 21. Usomye izo nkuru urazihasanga. Hizo habari utaipata hapo. Ikambabwire message Yesu yagenda atanga. Wacha niwaambie ujumbe wa Yesu alikuwa akipeana kwa hizo siku 40. Misi 40. Siku 40. 40 ni kintu gikomeye cyane. 40 ni jambo kubwa sana. Yesu yagize ya misi 40. Yesu alikuwa na siku 40. Yarabanje kugira 40 asenga. Alikuwa amemaliza 40 akiomba. Ariko birizi tubura ngo yajanwe n'umwuka. Ibi nasema alipelekwa na Roho Imana mu butayu katika faragari. Ngo kugeragezwa gira imisi 40. Ili ajaribiwe siku 40. Mama nababwiye ngo imisi 40. Kwa sababu nimesema siku 40. Isobanura kugeragezwa. Inamaanisha majaribu. Ariko biturutse ku Mana. Kutokana na Mungu. Kugira ngo Imana izakugeze ku ntego yawe. Ili Mungu akufikishe kwa lengo lake. Yo mambo imisi Yesu yagize 40. Kwa sababu hizi siku Yesu alikuwa na yari afite message ikomeye cyane. Na ujumbe kubwa sana. Message ya mbere yari afite ujumbe wa kwanza alikuwa nayo inasema hivi. Na magambo 5 amasomo 5. Maneno 5 nitasoma. Icyambere kwanza ngo kwaro gutegura abigishwa be. Ilikuwa ni kuandaa wanafunzi wake kugira ngo bazavuga ubutumwa bwiza ili waweze kusema injili njema katika ulimwengu. Uhere Musa ahura na Maria. Kuanzia siku alipatana na Maria, yamubwiraga uburyo amutegura. Alikuwa anamwambia namna kugira ngo azabashe kuvuga ubutumwa bwiza. Ili aweze kusema injili njema. Maria bose yagiye ahura. Wale wote alipatana na hao. Maria bose yagiye yiyereka. Wale wote aliweza kujidhihirisha kwao. Ngo bategura. Alikuwa anaenda kiwanda. Ngo kuzagira ngo bazabavuga ubutumwa. Ili wawe wahubiri. Reka mbabwire kino kintu. Niwaambie jambo hili ndugu. Abantu badakenera gutegurwa. Watu ambao hawataki kuandaliwa. Twese twabaye abarimu. Unajua sisi sote tumekuwa walimu. Kandi twabaye abahanga cyane. Tumekuwa wataalamu sana. Undi nta kintu umuntu yagira hatagiteguriwe. Uwezi fika kwa jambo bila kuandaliwa. Kibishoboka la haiwezekani. Abangaba baryama bakarota ngo babaye gutya. Hawa wanalala na kuota wamekuwa hivi. Cyangwa abantu bavuga bakagenda bumva nabi ngo abantu bavuze hejuru yo kwiga. Ama wakisema wanasikia vibaya ati wamesema juu ya kujifunza. Yesu yagize. Kwa hizo siku 40 Yesu alikuwa anazerera. Alipokuwa ngo yari mategura. Alikuwa akiandaa ngo abigishwa biwe wanafunzi wake uburyo ngo bazavuga ubutumwa. Namna watasema injili. Icyakabiri. Pili, ngo yari mabigisha. Alikuwa akiwafunza. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngo yazayigisha abantu. Alikuwa akiwafunza watu. Wabigisha kwihanganira. Akiwafunza kusubiri. Imibabaro n'ibigeragezo bahura nabyo. Majaribu watapatana nazo. Mu gihe bari mu butayu bwo gutegereza isezerano. Kwa siku atakuwa faragari ya kusubiri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yesu ngo muri ya minsi 40. Kwa hizo siku 40 Yesu agendaga abwira abantu. Alikuwa anaenda kiambia watu. Ngo ni mwihangane. Akwambia vumilieni. Ni gihe gitoya. Ni wakati mfupi. Nyuma y'iyi minsi nzasubirayo. Baada ya siku nitarudi. Zaja kwa data. Nitaenda kwa baba. Ariko arababwira ngo sinzabasiga mwenyine. Akamwambia sitawaacha peke yenu. Ahubwo ngo nzaboherereza umwuka wera. Bali nitawatumia Roho Mtakatifu. Kandi ngo umwuka azabana nao. Na huyo Roho atakaa nanyi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uwo mwuka azabigisha. Huyo Roho atawafunza. Uwo mwuka azabavuganira. Huyo Roho ataweza kuwanenea. Yesu ngo yagendaga abigisha. Yesu alikuwa anaenda kiwafunza. Ariko akababwira ngo ni mwihangane. Na kuambia vumilieni. Igihe ni gitoya. Wakati ni mfupi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni mwihangane bavandimwe. Vumilieni ndugu. Ndabizi ko turi mu minsi igoye cyane. Najua tuko kwa siku ambazo zinasumbua. Ndabizi ko turi mu bihe by'intambara bigoye. Najua tuko kwa siku za vita zinasumbua. Ndabizi ko turi mu bihe by'ibigeragezo. Tuko kwa kwa siku za jaribu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Abari muri Yesu. Waliomo ndani ya Yesu. Biblia ngo ntateka bazacirwa. Biblia inasema watahukumiwa. Mwihanganire ibageragezo. Vumiliani na majaribu. Niko Yakobo yavuze. Ndipo Yakobo alisema. Igice cya mbere n'umurongo wa 12. 1:12. Aba ngo hahirwa. Anasema heli. Wihangane bumugerageza. Wavumiliayo majaribu. Boni yamara kunesha. Baada ya kushinda. Azahabwa ikamba ry'ubugingo. Atavikwa taji la uhai. Gatatu yabigishaga. Tatu alikuwa akiwafunza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngo yabaherezaga ubushobozi. Alikuwa anawapa uwezo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngo bwo guhangana n'ibigeragezo. Kuweza kupigana na majaribu. Yesu ntabwo yigeze ahisha bari abantu bose yage yiyereka. Yesu hakuwaficha wale watu walijidhihirisha. Yababwira ko nyuma yiwe kwa naambia baada yake hazabaho ibibazo bikomeye cyane. Itakuwa na majaribu ya ajabu. Nyuma yanje akababwira ati nyuma yanje. Baada yangu hariho intambara. Kuna vita. Nyuma yanje. Baada yangu hariho igeragezwa. Kuna kujaribiwa. Hariho no gupfa. Kuna kufa. Yarababwiraga ngo bamwe muri mwe. Alikuwa anaambia moja kwenu. Muzageragezwa. Mutajaribiwa. Ndetse ngo mujanwe no mu mazu y'imbohe. Hata mpelekwa katika jela. Ndetse ngo nabandi bazapfa. Na wengine watakufa. Iriya minsi 40. Hizo siku 40. Yagendaga biyereka. Alikuwa anaenda kijionyesha kwao. Mwihangane. Na kuambia vumilieni. Babahereza ubushobozi. Akiwapa uwezo. Uzatuma bihangarira. Ambaye itawafanya uvumilie vita. Kesho nkuze kubabwira. Mara nawaambia. Ntabwo dusenga kugira ngo ntitugerageze. Hatuombe ili tusijaribiwe. Ahubwo dusenga kugira ngo tubone imbaraga. Mbali tunaomba tuone nguvu. Zidufasha kwihangana ibitugerageza. Tutasaidia kuvumilia majaribu. Takane yabigishaga. Yeye alikuwa akiwafunza. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ngo yarabahumurizaga. Alikuwa akiwafariji. Ngo akabasubiza mu imbaraga. Na kuwarudisha nguvu. Kababwira atabacitse intege. Kuambia waliokata tamaa. Mwihangane. Vumilieni. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Abaremerewe. Wale wamechoshwa. Mwihangane. Vumilieni. N'ubu ni kwijwi ry'Imana rivuga. Hata kisasa sauti ya Mungu
Yesu yaravuze ngo abarushe Yesu alisema waliochoshwa n'abaremerewe na waliochoshwa na mizigo. Pasaka yaje gukora. Hakuna kingine Pasaka imekujia. Pasaka yaje kuruhura. Pasaka imekujia kupumzika. Ba Petro ashobora kwakira. Ni waume wote ikiwemo kina Petero. Reka mbabwira wahuye na Yesu uko bizabimera. Wacha niwaambie aliyepatana na Yesu. Hanyuma nidangiza ni ibintu navyo bitanu mpite ndangiza. Baada ni mambo matano tu nitamatisha. Abashumba bahite bahaguruka. Wachungaji watasimama. Bwana sifiwe. Haleluya. Turi hano. Tuko hapa. Muzamuri biganza. Nyosha mikono. Mwenga bashaganya buri. Tingiza mikono. Mani bahumugisha mu. Barikiweni sana na Mungu. Nongeye kubifuriza Pasaka. Nawatakia Pasaka njema. Ibe Pasaka yo kubatinyura mu izina rya Yesu. Pasaka ya kuwatoa uoga katika jina la Yesu. Pasaka yo kubakiza mu bubata bwa Satani. Pasaka ya kuwatoa katika utumwa wa Ibilisi. Pasaka yo kugukiza mu bitekerezo byo kuvuga ngo waciriwe hiteka. Pasaka kutoa mafikira ya kusema ni batubwiye ngo umwenda wari ukingirije ahera. Tumeambiwa pazia ili ngo wari watabutsomwe kabiri. Ili pasuka mara mbili. Kandi umaze gutabukamwe kabiri. Ilipopasuka mara mbili. Nta kintu bahasanze. Hakuna kingine walipata hapo. Yari mihango y'idini. Ilikuwa ni namna ya kidini. Birashoboka ko hari ibintu hari ingeso za kamere. Inawezekana kuna tabia za mwili. Zitumudahura n'Imana. Zinafanya usipatane na Mungu. Ariko muri Pasaka mu izina rya Yesu. Lakini kwa hii Pasaka katika jina la Yesu. Byose byabaye uruzitiro. Hayo yote yamekuwa pango. Bitumudahura n'ubwiza bw'Imana. Yanafanya usipatane na uwepo wa Mungu. Nibitabukwemwe kabiri mu izina rya Yesu. Yaweza ukatika mara mbili katika jina la Yesu. Ili upatane na Mungu. Iyo umuntu yahuye na Yesu. Mtu akipatana na Yesu. Yesu ndaza musigo kwa. Yesu hamuachi vile alivyo. Kambabazi wasugwa na president. Tani waswali ukitembelewa na president Ruto, tuseme Ruto akagusura nko wawe. Akutembelee kwa nyumba yako. Muri foyer yawe. Katika nyumba yako. No tekereza. Fikiria. Muri ya one bedroom. Kwa hiyo one bedroom. Cyangwa se muri etage. Ama kwenye gorofa. Usakavuga ngo ndagusura. Aseme tu nimekutembelea. Tekereza ukuntu. Fikiria vile kunaweza kuwa. Habe na nyumba 10 iwanyu. Hata nyumba 10 wa kwenu. Muri quartier tuyemo. Kwa jiji lako. Avuze gusa ngo ejo mu gitondo nzagusura iwawe. Akisema kesho asubuhi nitakutembelea nyumbani. Bamwe borarana inkweto. Mmoja anaweza lala na viatu. Noneho tekereza gusurwa na Yesu. Sasa fikiria kutembelewa na Yesu. Kandi muzikintu kiza gituma abantu bafiringa kwishima. Unajua jambo linafanya watu wahisi kufurahi. Nuko babazi ko nibahura n'abakuru ntibo basiga gutyo. Ni yakuwa najua wakipatana wakubwa watawaacha hivyo. Nese uhura na president. Unaweza patana na president. Agafa kugenda gutyo. Alafu waende hivyo. Kandi abayobozi burya n'abantu beza cyane. Viongozi ni watu wazuri sana. Ariko abayobozi beza nyine. Lakini viongozi wazuri. Bose si beza. Wote si wazuri. Abayobozi baba bafite twa envelope tugiye dutandukanye bagiye bavunja udufaranga. Viongozi wanabahasha wamekuwa wakienda wakivunja pesa. Mugihe bagiye bakira abantu. Je nabanye n'abayobozi. Mimi nimeishi na viongozi. Naje nabaye umuyobozi. Nami nimewahi kuwa kiongozi. Nubu ndiwe. Hata kisasa mimi ni kiongozi. Sasa si mimi ni kiongozi. Ayo mashini ayo muyobozi. Hiyo makofi ni ya kiongozi kweli. Anyway. Ndabizi ko hano hari abayobozi. Najua hapa kuna viongozi. Umuyobozi ni umuntu mwiza cyane. Kiongozi ni mtu mzuri sana. Iyo agiye kuja ahantu, akienda mahali, azafata amafaranga akayavunja. Chukua hela na kukatakata. Agenda yashira mu mifuka yose. Anaenda akiweka kwa kila mfuko. Ndetse akagera hayabitsa n'abandi. Hata akapea wengine wamwekee. Kugira ngo abayiteguye ko ahura n'abantu. Alikuwa anajua atapatana na watu. Na ahura nawe. Akipatana na hao. Wendo uwo muntu akaba nkabyina neza. Pengine huyo mtu acheze vizuri. Cyangwa akaririmba neza. Ama imbe vizuri. Kama akora mu mufuka. Anagusa mfukoni. Muzo muona bakora mu mufuka vuba. Mnaona wanagusa mfukoni haraka. Muzo muyibona. Si mnaona? Ni ibintu aba yateguye si ibintu bimufatiye. Ni vitu ameandaa si mambo wamemshika hapo. Ntabazo yahereza. Lakini hajua atapea nani. Ariko abazi ko abikora. Lakini anajua atafanya. Mu buryo bubiri. Kwa namna mbili. Reka mzihore. Wacha niache. Aho naringiye kando. Hapo nilikuwa nimeenda kando. Ariko Bwana sifiwe sana. Anyway, icho nashaka kuvuga ni kile namaanisha ni nini? Uwahuye na Yesu. Aliyepatana na Yesu. Uwahuye na Mesia. Aliyepatana na Yesu. Haza musiguko ya musanga. Hamwachi vile amempata. Icyambere kimubaho niki? Kwanza inamfanyikia nini? Wazahinduka mu bitekerezo. Badilika katika mafikra. No mu mibereho yiwe. Ya maisha yake. Iyo umuntu yahuye na Yesu. Mtu akipatana na Yesu. Uzumva umubabaro w'ibyaha wari ufite muri wowe. Unasikia dhiki ya dhambi uko nayo. Kumva kuruhuka. Unasikia umepumzika. Ukuba ko ihuye na Yesu. Kipatana na Yesu. Asifiwe sana. Haleluya. Mitekerereze yawe irahinduka. Mafikira yako ubadilika. Mivugire yawe irahinduka. Msemo wako ubadilika. Kubera ko wahuye na Yesu. Kwa sababu umepatana na Yesu. Icyakabiri usomye mu Baroma katika Warumi bice 12 n'umurongo wa 2 12 aho ntabwo mpasoma. Hapo sitasoma. Icyakabiri kibaho ku muntu wahuye na Yesu. Mfanyikia yule amepatana na Yesu. Ngwazagira urukundo ruva ku Mana. Ukuwa na upendo kutoka kwa Mungu. Iyo umuntu yahuye na Yesu. Mtu akipatana na Yesu. Amen. Amen.
azasa na Yesu nyine, ufanana na Yesu kabisa. abigishwa ba Yesu, wanafunzi wa Yesu, ngo aho ubukristo bwavuye, pahali Ukristo ulitoka, ijambo kuvuga ngo na aba Kristo, neno kusema ni wa Kristo, yavuye muri Antiokia, litokana na Antiokia. abigishwa ba Yesu, pahali wanafunzi wa Yesu bamaze kwakira umwuka wera, baada ya kupokea Roho Mtakatifu, Yesu ngo amaze kuzamuka mu Yesu ijuru, alipopanda mbinguni, ngo barahindutse bagira urukundo nk'urwa Yesu, walibadilika wakawa na upendo kama Yesu. hanyuma ngo bagendaga nka Yesu, walikuwa wanatembea kama Yesu, bakavuga nka Yesu, wananena kama Yesu, ibikorwa byabo byose, matendo yao yote bakabikora nka Yesu, wanafanya kama Yesu. ngo abantu barabitegereza, watu wakawatazama, aba bantu wakasema hawa watu, kwa abantu ni aba Yesu, hawa watu ni wa Kristo. kubera iki Yesu niko yarameze? Kwa nini Yesu alikuwa hivyo? Niki abantu bashobora kureberaho, nini watu wanaweza kutazamia bakabona ko wahuye na Yesu? Wanaona wamepatana na Yesu. Ni hehe? Ni wapi? Ni hehe bo gusanga? Ni wapi wanaweza kupata? Bakabona ko wahuye na Yesu. Waseme umepatana na Yesu. Wahuye na Mesia. Aliyepatana na Mesia. Wahuye na Mesia zahinduka. Aliyepatana na Mesia ubadilika. Nimivugiriza ihinduka. Hata msemo ubadilika. Azagira urukundo. Ukuwa na upendo kurwa Yesu. kama ile ya Yesu. Bwana sifiwe sana. Amen. Yohana wa mbere bice 4 n'umurongo wa 7 kukweza kwa 8. Yohana wa kwanza 4:7 hadi 8. Azagira urukundo rwo gukunda abantu bose. Kuwa na upendo wa kupenda kila mtu. Kandi n'urukundo rubabarira n'urukundo rufite impuhwe. Na upendo wa kusamehe na upendo wa itagatatu kiza kimubaho. Tatu umufanyikia. Wagira umutima wo gusabana n'Imana. Uwa na moyo wa kuhusiana na Mungu. Iyo umuntu yahuye na Yesu. Mtu akipatana na Yesu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Muri Zaburi ya 42. Katika Zaburi ya 42. Gice cha mbere n'umurongo wa 2. 1-2. Iyo umuntu yahuye na Yesu, mtu akipatana na Yesu, azagira inyota, ukuwa na kiu, azagira umutima, ukuwa na moyo wo kwicara sabana n'Imana, wakukaa kiuzungumuza na Mungu. Ntazabwirizwa kugaruka gutarama. Haambiwi kurudi ibadani. Muzi impamvu amatangazo abaho? Unajua kwa nini matangazo yapo? Muzi impamvu tuba dutangaza cyane? Unajua kwa nini tunatangaza sana? Ni ibintu byinshi ndashobora kuvuga. Ni mambo mengi siwezi kuzungumzia. Ariko reka mbabwire muri kimwe gituma abantu batangaza. Acha niwaambie moja kwa hayo. Ngo nukongera kwibutsa abantu. Ni ili kuwakumbusha watu. Iyo bibaye kwibutsa, ikiwa ni kuwakumbusha, mu yane magambo bashaka kuvuga ko kwa msemo mwingine inamaanisha utamwibukije nta nyoti muri moyo mugaruka. Kama umkumbushi hakuna kiu ya kumrudisha. Mambo tuvuga buri munsi. Ndio sababu tunasema kila siku. Amateraniro ya saa 9. Eti tuna ibada ya saa 9. Ngo buri munsi dufite amateraniro ya saa 2 kila siku tuna ibada ya saa 2:30. buri cyumweru tugira amateraniro yo kuwa 4. Kila wiki tuna ibada ya Alhamisi. Iyo umuntu yagize ubusabane na Yesu, akiwa na uhusiano na Yesu, iyo umuntu yahuye na Pasaka, mtu akipatana na Pasaka, habwirizwa gushaka Yesu, haambiwi kutafuta Yesu, ahubwo inyoti murimo, bali kiu iliyomo kwake gushaka Yesu ndiyo inamfanya kumtafuta Yesu. Ndio maana murimbye aririmbye, kwa sababu mwimbaji akaimba, aravuga ngo imbarakazi usema kama vile ayala musagizwa no gushaka amazi mu butayu, inachoshwa na kutafuta maji katika faragani, ndipo moyo wangu unachoshwa na kutafuta. Ukumuona abantu batakiza gutarama, hivi mnaona watu hawakuji kushiriki, abantu batakiza gusenga, watu hawakuji kuomba, ntabwo barahura na Yesu, hawajapatana na Yesu. Ariko abo Pasaka yaganjije mu mitima yao, lakini wale Pasaka imekuwa kubwa mioyoni, bahora n'inyota kimwe ya Dawidi, wanakuwa na shauku kama ya Dawidi. Dawidi ngo nagiraga ibyishimo, Dawidi alikuwa anasema nilikuwa nikiwa na furaha nikiambiwa tuende nyumbani pa Mungu. Niki cyakumaza inyota yo guhura nini imekumaliza shauku ya kupatana na Mungu? Hahandi tuba dusabanira n'Imana, kuna pengine tunahusiana na Mungu, ni katika kwa Mungu. Iyo turimo dukora iby'Imana, tukifanya ya Mungu, turimo dusabana n'Imana. Tunahusiana na Mungu. Ine, Bwana sifiwe. Amen. 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 Icyakane biravuga ngo ine inasema uzusobanukirwa inshingano zawe murimo w'Imana, uelewa jukumu zako katika kazi za Mungu. Iyo umuntu yahuye n'Imana, mtu akipatana na Mungu, iyo wahuye na Yesu, kipatana na Yesu, Bwana sifiwe sana. Haleluya. Usugira umutima uwa na moyo wuzuye ishaka ambayo ina juhudi, urangwa no gukunda umurimo w'Imana, inadhihirishwa na kupenda kazi ya Mungu. None ni gute umuririmbyi bamuhatira kuririmba, wanamsisitiza kuimba kandi afite umuhamagaro w'Imana na na mwito wa Mungu? Ni gute abantu babahatira gusenga, ni aje watu wanawasisitiza kuomba kandi bafite umuhamagaro wo gusenga, na wana mwito wa kuomba? Ni gute abantu babahatira gufasha abandi, ni aje watu wanasisitiza kusaidia wengine, gufasha abandi, na wana mwito wa kusaidia? Bisigura iki rero? Inamaanisha nini? Nta nyota yo gusenga ikibaho, hakuna shauku ya kuomba, nta nyota yo gusabana n'Imana ikibaho, kuna shauku ya kuhusiana na Mungu. Ariko uyu muntu yahuye n'Imana, lakini mtu akipatana na Mungu azasobanukirwa inshingano ziwe, uelewa jukumu lake. Si ngombwa nindi uzukubyutsa kuja mu kazi, nani ukuamsha kwenda kazini? Hano aba bantu bagira ibitutsi we n'abandi bazasinzira bahabari. Hapa kuna watu wana usingizi paka wanasinzia wakikula, bazasinzira bahabari, wanasinzia wakikula, ariko amasaha ya kazi, lakini masaa ya kazi habe nubwo mutera anesthesia, hata uweze kumdunga shindano ya kuganda, anaweza simama nayo na kuja nayo aje mu kazi, akienda kazini, ariko kuja gusenga, lakini kwenda kuomba
umuntu karagenda kurura amaguru mtu anaenda kijivuruta miguu bamwe bazashika muno saa 4 wengine hufika hapa saa 4 hariho ngenza mbona muno bashika saa 4 kwa wengine naona hapa hufika saa 4 kuramya no guhimbaza kwarangiye maabudu na sifa zikiisha korari ya nyuma ari hayija kwa ya mwisho ikienda kuimba none se hasigaye masanga je kumebaki masaa baza bakereje baza batahambira amaterano ya wale wanakuja mwisho wanaenda kabla ya ibada zose nibigaragaza ko nta nyota yo kusabana n'Imana ikihaba hiyo ni thibitisho ya kuna kiu ya kuhusiana na kubwiriza inshingano zo gukora ni haja mtu anakuambia jukumu ya kutenda ni muri umugoro ukamumugabo ukamusoro ukamukobwa kama wewe ni mke baba msichana kijana ndio wale wakubwira ngo ambara gutya reka kwambara gutya nani amekuambia vaa hivi usivae mwese muri hano ntimwaje mwiyambisa imyenda yote simekuja mkiwa mmejivika nguo suko ari inshingano zanyu si kwa sababu ni jukumu lenu kwa bahatira kuza gusenga na kwa nini wanawasisitiza kuomba kandi uko benshi ntibaje gusenga bari hano na wengi hawajakuja kuomba wako hapa abandi bagiye mu bisoro wengine wameenda katika kucheza iyo hariho match bazataha kare kukiwa na game huenda mapema iyo Arsenal haikina na Arsenal ikicheza na Manchester nibindi na mengineo jewe narababwiye ngo mperuka kureba umupira gutya mimi nawaambia siku ya mwisho kuangalia game ngo mpaguruka hondi nje kureba umupira ili nisimame mahali nilipo nikienda kuangalia mpira ningaho hashize imyaka hafi 20 miaka 20 imeisha tayari yuko ndibuka ni nko muri 90 nakumbuka ni kama mwaka wa 90 na kitu nari Kinshasa sinigaze mbibabwiye ilikuwa Kinshasa siniwaambia nagiye kureba umupira gusa kugira ngo abo twari kumwe nabo kuangalia mpira ili wale tulikuwa nao babone ko naje ndi muri waone mimi niko kwa mdu yao nje kureba umupira nikaenda kuangalia mpira ndafana zani ibuko uwo munsi u Rwanda rwaza rukina na Kongo shabiki Rwanda ilikuwa ikicheza na Kongo ndafana na ronka zampaga nikashabikia paka nikasimama ariko ndakunza umupira lakini bila kupenda mpira la ngo ngume mbona mahora hondi ili nione mahali amani mahali ndipo nazama na watu bafanye cyane kwa naona wengine wameshabikia sana abanga bakubita uke baje kuraza wakipiga hivyo akienda kushinda Rwanda kazana amashaka ngo kwiruka hadi mimi karibu nikimbie ngasonga kagaruka narudi uwo munsi sinaye nicaye hiyo siku nimeketi alishabaza bita muringana ngo ni kidiba kidiba ntuba wicaye nugusungarara ni kama huketi usimami tuwicaye hujaketi tuhagaze hujasimama nuko niko naimeze mpa mfano umupira nilikuwa hivyo nikishabikia mpira kugira mbona amahoro ili niwe na amani naje kugira ikibazo nilipatwa na shida bituma nguvaho burundu nikaachana na hiyo kabisa hanyuma u Rwanda ruza kuraza Kongo alafu Rwanda ikashinda Kongo naho bama bampindukira aho twari kumwe hapo aliweza kunigeukia aho navuye aho ngaho mpa impunga baje kutoka hapa nikitoroka karibu anipige hawa wa jamaa ko naza mfana ahubwo nisho wazufana cyane mimi nilikuwa nashabikia zaidi kandi abantu bahanga gufana wale wataalamu wa ushabiki wakienda kupiga wanaenda wanafanya hivi jewe kubera kutabimenya ibintu kwa sababu ya kutokujua iyo nshitse hando ngasanga muri televiziyo ko barareba umupira nikifika mahali wakiangalia mpira kwenye jewe nza mfana ekipi icenga neza mimi nashabikia ile timu inacheza vizuri nzambitande harya hasi nkareba ekipe yinjije ibirazo byinshi naangalia pale chini nani amefunga sana yinjije ibirazo byinshi yule amefunga sana zana amanja muri urwo ruhande mimi ukuwa hiyo ngambo basubira kubahindura nabo wakiweza kuwageukia abavamo ngasubira muri natoka kwa hawa narudi kwa hawa kugeza barangije paka game ishe none se ndiruhirize ko umupira nitajichosha kwa nini kwa mpira mbabwira icyo shaka kuvuga nini niwaambie nini naelekea iyo umuntu afite inyota y'umuhamagaro w'icyakora mtu akiwa na kiu ya mwito wake hazabwirizwa kugikora hasisitizi kufanya abantu baza batamaterana ngo bagiye kureba kabone watu wanaacha ibada ati wanaenda kuangalia mpira wengine wanaenda kucheza pool ni pool biar pool hari abagabo ngo bamwe batakiva muri biar kuna waume wamoja watoki kwenye pool bamwe basigaye batahana twatundi baza bakubita gutyo wengine wanaenda na ile mpira niko kaza gafata neza yanko niko kaza gakupita neza inashika vizuri ile akama gacura mu rugo anaenda nayo nyumbani kugira ngo aze kukagarukana ili arudi nayo hari abandi numvishe ngo bamaze gutsindira aya mabiar ya hano yose kuna wengine nimesikia wameshinda hizi pool abantu kugira kamangu yekipe ngo yundi twokina wakiingia wanasema huyu hatuwezi cheza naye yundi twokina huyu hatuwezi cheza naye akamahamagara runaki ya anaita mtu fulani mahali ngo nibo bazaba nk'abakina neza eti ndio wanacheza vizuri mbona serafia si mnaona kwa hiyo pool umugabo mwe n'ubwanwa gaturuka hariya n'undi n'imvi hano ndevu mwingine na nywele nyeupe n'undi agaturuka hanga mwingine anatoka hapa wanacheza saa mbili wakicheza saa 3 wakicheza saa 4 wakicheza saa 5 wakicheza igitaramo cy'isaha imwe cyane baada ya saa 1 imekushinda ariko ukirirwa amaboko gusa lakini unashinda mikono ikifanya namna hiyo niko bahabagura hivyo ndivyo wana soda honga soda iko hapo na bamwe utuyoga naho wengine wanywa pombe ni hapo wale watu wanywa bangi ni hapo sigara ni hapo buri mukino barawishura kila game wanacheza wanalipia muzamunanirwa gutanga amaturo mu ikanisa unashinda kutoa sadaka kanisani ukaja kuyatanga muri za pool unaenda kutoa kwenye pool
Ico ni ikigaragaza ikirere. Hiyo inadhibitisha. Iyo umuntu yahuye na Mesiya. Mtu akipatana na Mesiya. Hazabwirizwa inshingano ziwe. Haambiwi jukumu lake. Ntabwo wabwirizwa kuja gusenga. Wezi ambiwa kwenda kuomba. Inshingano zawe zo kuja gusenga. Ni jukumu lako la kwenda kuomba. Jewe mimi hari geri rimwe na rimwe nshiramo alarm. Mara kwa mara naweka alarm. Kurugero. Example. When I think ikintu kiri emergency. Nikiwa na jambo ambalo ni la kiharaka. Akiwa naishizemo nijuzu ivyo. Lakini nikitoa mimi ndo nikiweka mimi ndo naiamsha. Kubera ko kwa sababu ico nishizemo gukora. Kile nimejiweka kufanya. Ntabwo ahubwo nza ndambirwa ya masaha kwagera. Paka nachoka masaha hayo yafike. Ariko bandi nyote gusenga yarashize. Kini watu shauku ya kuomba imeisha. Nyote kuja materero yarashize. Shauku ya kwenda ibadani imeisha. Abantu dusigaye tugarura ngakurya kwiheneza. Watu tunarudisha kama kondoo nimuze gusenga nimuze gusenga. Joni kuomba. La. Abantu bamwe mukubabwira bakama ngo bashe gukora iki? Watu unawaambia na kuambia twasenge mu gitondo. Tumeomba asubuhi. Hii ni sadaka wanahitaji. Iyo wahuye na Mesiya. Ukipatana na Mesiya, usumenye inshingano zawe. Ujua jukumu lako. Pasaka iyo yageze mu muntu. Ikiwa imefika kwa mtu, hazabwirizwa gukora icagomba. Haambii kufanya jukumu lake. Babanze bagushekerere. Eti wakuambia